주님 감사합니다. Señor, te damos gracias. 우리의 영혼을 사랑하시고 멸망의 구덩이에 건져주심을 감사합니다. Gracias por amar a nuestras almas y gracias por salvarnos desde el hoyo de la destrucción. 또 우리에게 주님의 자녀라는 복되고 귀한 또 생명을 주심을 감사합니다. También gracias por permitirnos vida para vivir como hijos tuyos. 주님의 자녀로 올바르게 성장하며 살아갈 수 있도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos crecer y para que podamos vivir como hijos tuyos. 이 땅에 아무 소망도 또 이 땅에 아무 미련도 없습니다. No tenemos ningún deseo y anhelo hacia este mundo. 잠시 후에 주님께서 오시고 잠시 후에 우리가 영원한 세계로 들어감을 믿고 감사드립니다. Y creemos en la verdad en que en un momento, en un día en que llegues, todos vamos a ir al cielo y esperamos ese día y te agradecemos mucho. 우리의 나머지 생애가 헛되지 않고 주의 영광을 위해서 살 수 있도록 인도해 주옵소서. Guíenos por favor para que podamos dirigir todas nuestras vidas hacia ti, Señor. 우리 중에 연약한 자, 우리 중에 병 중에 있는 자 주님이 일일이 살펴주시고 도와주옵소서. A todos los que estén en medio de enfermedades o a todos los que tengan aflicciones y dificultades, mírelos a cada uno de ellos y ayúdelos. 주님의 권능의 오른손으로 붙들어 주시고 건강을 회복시켜 주시고 마음을 힘을 주시기를 기도합니다. Agárrelos con tus manos poderosas y sánelos por favor y levántelos por favor y lléneles con nuevas fuerzas. 주의 자녀로, 주의 제자로, 주님의 일꾼으로 살아가기를 원하옵니다. Deseamos vivir como tus discípulos y deseamos vivir como tus hijos y deseamos vivir como cristianos salvos. 우리 연약함을 살펴주시고 우리의 믿음 없음을 책망해 주셔서 더욱 주의 일꾼으로 살아가는데 부족함이 없도록 도와주옵소서. Ayúdenos para que podamos vivir sin ninguna falta como hijos tuyos. 또 말씀이 전해지는 곳곳마다 또 어려운 가운데 신앙생활하는 우리 형제 자매들 한 사람 한 사람을 세워주시기를 간구합니다. Y deseamos que levante a cada hermano que esté débil o que no estén en este lugar y también apure sus corazones y sus pasos para que todos ellos puedan estar junto a nosotros. 오직 주님만 의지하며 언제나 저희를 사랑하시는 예수님의 이름으로 기도드립니다. Solamente confiamos en ti y hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén. 성경 한 절 찾겠습니다. Vamos a buscar la Biblia. 고린도전서입니다. Primera de Corintios, 1장 capítulo 1, 22절로 25절입니다. versículo 22 a 25. 읽어주세요. Dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. 한 주간 리니에르 교회에서 집회가 있었습니다. Durante una semana hubo seminario en la iglesia de Liniers. 이번에 한 15명 정도가 말씀을 꾸준히 들었습니다. Más o menos 15 personas nuevas escucharon continuamente la palabra. 그중에 기억나는 사람들 몇 사람이 있습니다. Entre ellos tengo a algunas personas que todavía los sigo recordando. 자매님이 아들을 전도하고 자매님이 남편을 전도하는 모습을 봤습니다. He visto a una hermana que predicaba a su hijo y a su marido. 근데 남편은 꼭 왼수였어요, 왼수. Pero su marido era enemigo para esa hermana. 너무 싫어요, 남편을 너무 싫어해. Porque esa hermana odiaba a su hermano. Esa hermana odiaba a su esposo, marido, a su 너무 marido. 싫어하는데 O lo odiaba tanto.
그런데 주님 때문에 싫어하지만 전도하는 모습을 봤어요. Pero aunque lo odiaba, he visto que esa hermana estaba predicando para el Señor. 그러니까 주님 생각하고 내가 싫은 것도 주님 때문에 그거를 내려놓고 싫은 사람 전도하는 거를 참 봤습니다. Entonces, aunque lo odiaba, pensando en el Señor, dejaba sus corazones y lo apartaba por un lado y estuvo predicando a su marido. 주님의 마음이죠. Eso es el corazón de Cristo. 네? 주님의 마음이 아니면 싫은 건 싫은 거예요. Porque si no fuera el corazón del Señor, lo que no desea es no. 근데 주님이 주신 마음이니까 싫어도 전도하는 거예요. Pero como tenía el corazón del Señor, aunque lo odiaba, predicaba. 그러니까 주님의 마음을 배워가니까 그 자녀들이 한 사람 한 사람 말씀을 듣고 말씀 앞에 나옵니다. Y aprendiendo sobre el corazón de Cristo, cada uno de sus hijos también salía frente a la palabra a escuchar la palabra de Dios. 왜 주님 마음을 배우는데 하나님 복을 주시죠. ¿Por qué? Porque la hermana aprendía el corazón del Señor. Entonces claramente Dios lo bendecía. 그래서 아들이 이번에 들었는데 아들이 구원을 받았다고 제가 들었어요. Por eso su hijo escuchó la palabra en el seminario, por el seminario de Liniers, y escuché que su hijo recibió la salvación. 오늘 비행기 표가 예약돼 가지고 후훌 프론테라 데 볼리비아 거기 비행기가 예약이 돼 있대요. Hoy dice que está reservado su boleto para ir a Bolivia. 그런데 오늘 마지막 집회잖아요. Pero hoy es el último día del seminario. 연기는 해보겠다 그렇게 얘기를 했어요. Y su hijo decía que lo iba a tratar para que su vuelo quede en otro día. 그것도 주님 마음이죠. Eso es el corazón del Señor también, ¿no? 그것도 보고 Y mirando 또 eso. 아르헨티나 여성분은 우리 자매님이 가게 오는 손님인데 전도했어요. Y también había una hermana que predicaba a su cliente que venía a su tienda 말씀을 잘 들었어요. y escuchó bien la palabra, 죄까지 잘 들었어요. comprendió bien hasta el pecado. 어제 복음을 하는데 어제는 자기 교회를 가야 되기 때문에 Ayer predicaba sobre el Evangelio, pero ella quería irse a su iglesia. Me decía que tenía que ir a su iglesia. 그분은 항상 저녁에 7시가 시작하면 6시에 꼭 먼저 도착하는 분이에요. Ella era una persona que venía una hora antes de que comience la palabra. 6시면 딱 와가지고 말씀을 들을 준비를 하고 있어요. Y estaba preparando una hora antes de escuchar la palabra. 금요일까지 하루도 안 빠졌어요. Y ni un día se faltó hasta el día viernes. 이제 마지막 이제 어제인데 그래서 진짜 구원을 받으셔야 된다 그렇게 말해 드렸어요. Justo ayer era el día del Evangelio. Y le dije, sí o sí tiene que recibir la salvación. 물론 열심도 있죠. Claramente tiene un ánimo. 오겠다라고 약속을 했는데 Había prometido de venir a escuchar la palabra. 어제 7시 다 돼서도 안 오는 거예요. Ayer, aunque llegaba a las 7 de la noche, ella no llegaba. 야, 여기도 마귀가 세구나 그런 생각을 했어요. Y estuve pensando que Satanás está trabajando fuertemente hasta en este lugar. 7시 되니까 딱 왔어요. Pero después de las 7 de la noche vino. 그리고 말씀을 다 들었어요. Y la invitada escuchó toda la palabra del Evangelio. 이번에 구원을 받았다 이렇게 소개를 하고 있습니다. Y después de escuchar toda la palabra me decía que recibió la salvación. 뭐가 다르더냐 했더니 Y le pregunté, ¿qué te parece diferente? 이 복음을 아는 사람이 별로 없다 이거예요. Y ella me decía que hay demasiadas pocas personas quienes conocen el Evangelio. 맞죠? Es verdad. 그리고 자기가 교회 임원이었는데 목사님이 나를 임원에서 내려놓게 했다 그런 얘기를 하더라고요. Y ella me decía que era un líder de la otra iglesia y dijo que habló con su pastor y dejó de ser líder. 그 틈이 있잖아요. 이제 주님 안에서 살겠다라는 틈도 있는 거예요.
Entonces ahora tiene su posibilidad para vivir para el Señor. 저는 구원을 받아도 걱정이 되더라고요. Porque yo, aunque ella había recibido la salvación, tenía preocupación. 마귀가 가만히 안 두는데 Porque pensaba, Satanás no lo dejaría a ella. 어떻게 신앙생활을 바르게 할까? ¿Cómo podría hacer que ella viva correctamente su vida cristiana? 그것도 기도의 몫입니다. Por eso también estuve orando. 예, 그분이 잘 신앙생활을 할 수 있기를 바랍니다. Y anhelo mucho para que esa hermana pueda vivir correctamente su vida cristiana. 그래서 승리했어요 어제. Ayer escuché la noticia que ayer ella obtuvo su victoria. 그래서 저는 그분이 오니까 너무 신이 나는 거예요. Y cuando vi que vino ella a escuchar el seminario, estaba muy contento. 이겼잖아요. Porque venció. 그리고 구원을 기뻐하는 모습을 보니까 Y vi cómo se puso tan alegre al recibir la salvación. 너무 좋잖아요. Estaba muy contento. 또 하나는 우리 사브리나 지금 초등학생인데 Y otra era Sabrina, que ahora está en primaria. 자기 친구 전도하는 거 친구. Estaba predicando a su amiga. 친구 애가 와가지고 같이 맨 앞에서 둘이 듣는 거예요. Su amiga estaba viniendo y todos los días estaba escuchando el seminario enfrente de todos. 그런데 그 아이가 자기 친구 이렇게 와서 말씀 들으니까 자기가 너무 좋은 거예요. Y Sabrina, cuando su amiga como su amiga venía todos los días a escuchar el seminario, estuvo muy contento. 아이가 이렇게 전도하면서 자기 친구 옆에 듣는 거 보면서 아이가 이렇게 기뻐하는 모습 보니까 야, 아이도 하나님이 주신 마음이 있구나. Y cuando predicaba a su amiga, todos los días veía que estaba muy contento. Y viendo esto, también pensaba de que hasta los niños Dios permite esos corazones. 그리고 그 아이가 말씀 듣는데 하나하나 제대로 듣고 제대로 이해를 하는 거예요. Y su amiga escuchaba la palabra y a cada palabra lo entendía y a cada palabra lo creía. 목요일 날은 자기 엄마를 또 데리고 왔어요. Y en día jueves, su amiga trajo hasta su mamá 엄마랑 같이 듣는 거예요. y escuchaba con su mamá. 그래서 엄마는 하루 왔지만 그 아이는 계속 듣는 거예요. Y aunque su mamá había venido un día, su hija venía la amiga de Sabrina venía todos los días. 근데 금요일 날 못 왔어. Pero justo el viernes no vino. 사브리나가 친구가 못 오니까 얼굴이 근심이 돼가지고 목요일까지 그렇게 좋아했던 아이가 자기 친구가 못 오니까 근심이 되는 거예요. Y Sabrina, que estaba contento, tan contento hasta el día jueves, el día viernes estuvo preocupante por su amiga. 꼭 어른하고 똑같잖아요, 그렇죠? Pero eso es lo mismo que los hermanos más grandes que están predicando, ¿no? 그래서 그 아이를 보면서 야, 하나님이 주신 마음들이 다 동일하구나. Y viendo eso, pensaba que el corazón que da Dios es lo mismo, aunque sea niño o aunque sea adulto. 구원을 받으면 구원받은 그리스도인들은 다 동일해요, 그런 마음들. Porque una vez que recibimos la salvación, todos tenemos el mismo corazón. 알아보니까 그 엄마하고 아이가 주중에는 학교 근처에 아파트가 있어 거기서 산대요. Y cuando averiguamos sobre su amiga, decía que los días normales vivía cerca de su colegio. 그리고 이제 금요일이 되면 자기 집으로 간대요. Y en los días viernes se iba hacia su casa. 근데 그게 너무 멀다는 거예요. Pero su casa era muy lejos. 그래서 금요일 날 되니까 간 거예요. Y como era viernes, se tenía que ir a su casa. 또 연결은 돼 있죠. Pero aún así está conectado, ¿no? 그런 일들을 봤습니다. Y he visto lo que se hacía. 또 집회 기간에 또 마귀가 역사해가지고 도둑이 들어가지고 막 지갑들을 다 도둑질해 가는 거예요. Y justo en el seminario, Satanás estaba trabajando tan fuertemente que a la mitad del seminario entró un ladrón.
a la iglesia y estuvo robando las billeteras y las cosas de la iglesia 집회 중간에. en medio del seminario. 근데 잡았어요, 다행히. Por suerte lo atraparon. 지갑을 다 넣어가지고 도망치려고 하는데 잡은 거예요. El ladrón metía las billeteras en sus bolsillos y estaba por huirse, pero lo atrapó. 근데 막 소리를 지르는 거예요, 그 친구가. Pero el ladrón estuvo gritando cuando lo atraparon. 그 소리 지르지 못하게 이제 밖으로 끌고 갔는데 Así que lo sacamos hacia afuera para que deje de gritar 놔줬어요. y lo soltamos. 지갑들은 다 뺐는데 Claramente le sacamos todas las billeteras, 핸드폰 몇 개는 가져갔어. pero se robó unos celulares. 그래서 조심해야 되겠다. Por eso estuvimos pensando, 여러분 tenemos que 교회 tener mucho 지갑, cuidado. 핸드폰 막 아무데나 놓고 다니지 마세요. Por eso en la iglesia también no dejen sus celulares y sus billeteras en cualquier lugar, ¿sí? 알겐 와가지고 싹 걷어갑니다. Porque podría venir, en nuestras iglesias también pueden venir ladrones, podrían venir ladrones y sacar las cosas. 조심해야 돼요. Tenemos que tener cuidado. 플로레스는 주일날 도도교 우리 형제 오토바이를 싣고 도망가 버렸대요. Y en un día domingo en la iglesia de Flores dice que un ladrón llevó la moto de un hermano. 그거 가지고 일하는데 Y ese hermano trabajaba con esa moto. 한참 지금 열심히 사는데 Estaba viviendo fuertemente, 마귀가 한 방 빵 치는 거예요. 그냥. pero Satanás le golpeó fuertemente. 그럼 어때요? 신앙이 약하면 어때요? Y si tuviera una fe baja, ¿qué pasaría? 마음이 그냥 까이 되잖아요. Su corazón caería. 걱정이 되더라고요. Y me preocupaba mucho. 한참 열심히 하고 수양이 때 열심히 했는데 Vivía fuertemente en los retiros y vivía fuertemente su vida cristiana. 열심히 살려고 하니까 마귀가 오토바이까지 또 훔쳐갔으니 Cuando trataba de vivir fuertemente, Satanás le robó su moto. 열심히 하려고 그러면 사탄이 그냥 한 방 치는 거예요. Por eso también, cuando intentamos a vivir fuertemente, Satanás golpea. 열심히 안 하는 사람은 치지도 않아. A los que no viven fuertemente, Satanás ni siquiera lo golpea. 신앙생활 하려고 그러면 사탄이 그냥 한 방 치는 거예요. Cuando intentamos a vivir fuertemente, Satanás nos tropieza. 왜? ¿Por qué? 주저앉히는 거야 그냥. Para hacernos caer. 그래서 제가 걱정이 돼서 물어봤어요. Estaba preocupado, por eso pregunté, 어떻게 그 형제 잘 지내냐고. ahora cómo está ese hermano? ¿Está bien? 그 형제 여기 오면요 아주 힘든 일은 다 하는 사람이었어. 우리 수양의 기간 동안. Porque durante los tiempos de retiro, ese hermano, una vez que venía a ayudar a la iglesia, hacía todas las cosas más pesadas y hacía todas las cosas, todo el trabajo más fuerte. 여러분 만약에 신앙이 약한 사람 마귀가 치면 어때요? ¿Qué pasa si Satanás tropieza a un hermano débil? 세상으로 가버리잖아요. Directamente iría al mundo. 그게 좀 신앙이 된 사람 친 걸 다행이라고 생각해. Por eso, siento mucha suerte de que haya tropezado a un hermano que tenía una fe fuerte. 다시 일어설 수 있으니까. Porque mínimamente podría levantarse de vuelta. 그래서 한 주간 집회하면서 많은 것들을 보고 또 많은 것들을 들었습니다. Así que durante una semana del seminario he visto muchas cosas y han pasado muchas cosas durante el seminario. 그 집회를 위해서 많은 형제자매들이 기도하고 준비하고 전도하고 많은 마음을 쏟는 걸 봤습니다. Y he visto que muchos hermanos usaron sus corazones y usaron sus fuerzas para el seminario y prepararon muchas cosas para el seminario. 금방 이제 100명 될 것 같아. Creo que la iglesia de Liniers rápidamente se va a llenarse con 100 personas, 100 hermanos. 네. ¿Por qué? 형제 자매들이 그걸 위해서 애를 쓰고 기도하거든요. Porque los hermanos están orando fuertemente y están trabajando fuertemente para ese trabajo. 근데 마귀도 세긴 세더라고요. Aún así, Satanás estaba trabajando más fuertemente. 그래서 우리도 정말 주님 오실 날 마지막 시대를 사는 그리스도인들이 마음을 잘 잡고 신앙에 매진해야 되겠다라는 생각이 들었습니다. Así que también nosotros
todos los cristianos salvos, estuve pensando de que tenemos que animarnos más y tenemos que trabajar más para el Señor. 그래서 오늘은 그리스도의 십자가의 능력이라는 내용으로 한번 말씀을 나누고자 합니다. Hoy vamos a hablar de un tema del poder y la fuerza del Cristo. 이 땅에서 가장 비참하고 또 아름다운 것이 있다면 십자가입니다. Si hubiera algo más miserable y más bello, eso es la cruz. 십자가는 생명과 소망과 능력과 위로를 주고 있습니다. Porque la cruz nos da vida, esperanza, poder y consolación. 십자가를 모르는 수많은 사람들은 삶의 방향과 목적을 잃어버린 채 영원한 저주 가운데 떨어지고 있죠. Los que no saben, no conocen la cruz, viven perdiendo todos sus objetivos, propósitos y sus caminos de la vida y cada vez se están acercando hacia la eterna maldición. 우리는 십자가를 통해 하나님과 영원한 관계를 맺고 십자가의 사랑의 삶의 중심이 될 때 진정한 행복과 영생의 축복을 누릴 수 있습니다. Y por medio de la cruz hemos tenido una relación eterna con el Señor y por medio del amor de la cruz cruz puede felicidad y puede gloria a Dios. 자, 십자가를 통해서 우리에게 많은 것들을 주고 있어요. por medio de la cruz nos está dando muchas cosas. 십자가만이 우리의 죄를 없앨 수 있습니다. Solamente la cruz nos puede eliminar a todos nuestros pecados. 십자가를 통하지 않으면 아무도 천국 갈 수 없죠. Sin la cruz nadie podría ir al cielo. 수많은 종교인들 그리고 하나님을 믿는 사람들도 구원을 받지 못하고 십자가를 발견하지 못해서 열심히 믿고 지옥에 가는 사람이 너무 많아요. Y por no creer en la cruz, muchos y por no saber sobre la cruz, muchos religiosos y muchas personas de la iglesia que viven creyendo en Dios también se caen hacia el infierno, aún teniendo el ánimo. 우리는 Nosotros 십자가를 붙잡았어요. hemos agarrado la cruz. 영원한 천국에 대한 우리의 인생이 정해져 있는 거예요. Y nuestra vida está decidida, nuestros destinos están decididos hacia el cielo. 그 십자가의 능력이 우리의 죄를 영원히 용서한 겁니다. Y ese poder de la cruz nos perdonó eternamente. 누가 우리의 죄를 해결할 수 있겠냐고요. ¿Quién podría resolver nuestros pecados? 아무리 돈이 많아도 한 사람 영혼 구원받게 할 수 없어요. Aunque tengamos muchos dineros, no podríamos salvar a ni un alma. 아무리 기술을 가지고 아무리 훌륭한 의사라도 한 영혼 살릴 수 없습니다. Aunque tengamos muchos talentos, o aunque seamos doctores, o aunque seamos científicos, no podríamos salvar a ni un alma. 십자가만이 우리의 죄를 해결할 수 있어요. Solamente la cruz puede resolver a todos nuestros pecados. 십자가만이 죽음의 권세를 이길 수 있습니다. Solamente la cruz puede vencer todas las potestades de la muerte. 죽음 앞에 있는 수많은 사람도 십자가를 통한 사람들은 죽음을 담대히 맞이할 수 있어요. Aunque estés cerca de la muerte, todos los que agarraron la cruz reciben a su muerte. 죽음을 두려워하지 않습니다. No temen la muerte. 물론 잠시 아쉬움이 있겠죠. Claramente podría haber penas, 그러나 십자가는 죽음의 권세를 이깁니다. pero la cruz vence al poder de la muerte. 소망을 가지고 살 수 있어요. Podemos vivir con esperanzas. 소망이 없는 인생은 방향을 잃고 떠도는 배와 같습니다. Una vida sin 바르고 sí. Una vida sin la cruz sería como un barco flotando en el mar. 소망을 가진 사람은 어떤 어려움이 있어도 그 어려움을 이겨낼 수 있어요. Todos los que vivan con esperanza pueden vencer a todas las dificultades de la vida. 소망이 없으면 작은 일에 넘어집니다. Sin la esperanza nos caemos fácilmente en cosas 소망이 pequeñas. 없으면
자기를 지킬 수도 보호할 수도 없어요. Sin la esperanza no puede protegerse a sí mismo. 십자가가 현재 잘못된 것들, 죄를 이겨내고 억제할 수 있습니다. La cruz nos puede dar la fuerza para vencer lo que está mal. 사단의 유혹을 이길 수 있는 거예요. Podemos vencer al poder de Satanás. 십자가만이 나를 변화시킬 수 있어요. Solamente la cruz me puede dar un cambio. 누가 나를 변화시키겠냐 이거예요. ¿Quién me podría dar un cambio 나의 못된 성향, a las características malas que tengo 그리고 고집, y todas mis durezas 그 울분, y todas mis características? 아주 못된 기질, Esas características tan malas, 게으른 기질, características perezosas. 그걸 누가 이겨낼 수 있냐 이거예요. ¿Quién podría vencer a todas sus características? 십자가만이 그걸 이겨낼 수 있어요. Solamente la cruz puede vencer. 나를 변화시키고, Solamente la cruz me da un cambio. 내 가정을 변화시키고, Cambia a mi familia 내 주변을 변화시키는 y 거. cambia a mi alrededor. 십자가인 거예요. Eso es la cruz. 예, 십자가만이 내가 인생을 헛된 곳에 보내지 않고 하나님의 일을 할 수 있는 그런 놀라운 일을 할 수 있는 겁니다. Solamente la cruz nos da la fuerza para que podamos vivir para el Señor y para que podamos vivir una vida que no sea vana. 예, 우리 인생은 왔다가 갑니다. Nuestras vidas vienen y vamos. 돈을 위해서, Venimos para el dinero, 명예를 위해서, para el honor 그리고 인생 삶을 위해서. o para vivir en este mundo. 예, 그러나 가장 중요한 하나님의 일을 하는 사람들은 찾아보기 어렵습니다. Aunque veamos a todas las personas, hay muy pocas personas quienes viven para el Señor. 십자가만이 바로 우리 인간이 바로 하나님의 일을 하는 아주 거룩한 일을 하는 사람들입니다. Solamente quienes agarran la cruz son personas quienes trabajen para el Señor. 십자가만이 사랑할 수 있고 용서할 수 있는 거예요. Solamente la cruz puede amar y puede perdonar. 누가 죄인을 그리고 원수를 용서할 수 있냐 이거예요. ¿Quién podría perdonar a su enemigo? ¿Quién podría amar a un pecador? 십자가만이 그 주님이 주신 사랑, 아가페적인 사랑을 품을 수 있는 거예요. Solamente la cruz nos puede dar un perdón. 네. 십자가만이 나의 게으름을 깰 수 있는 거예요. Solamente la cruz me puede quebrantar a todas mis perezas. 하나님 우리에게 요구하십니다. Dios nos pide, 일어나라고. levanten. 왜 앉아 있냐고. ¿Por qué estás sentado? 왜 누워 있냐고. ¿Por qué estás echado? 누가 나를 두드리냐 이거예요. ¿Quién me está tocando? 너 그렇게 하면 되냐 이거예요. ¿Por qué estás haciendo así? 십자가가 나를 두드리고 있다는 거예요. Cada vez la cruz me está tocando. 더 좋고 더 안일하고 더 편안한 생활이 있지만 십자가 때문에 우리는 그걸 내려놓을 수 있습니다. Hay una vida más fácil, hay una vida más cómoda, pero aún así por la cruz dejamos a todas las cosas fáciles. 모세는 바로의 영광의 자리를 십자가 하나님을 위해서 다 내려놓은 사람이에요. Moisés era un hombre quien había dejado todas sus posiciones tan altas y toda su gloria de Faraón por Cristo. 영원한 삶과 영원한 상급을 위해서 좋은 것들을 내려놓는 겁니다. Para el galardón eterno y para la bendición eterna y para la gloria eterna, dejó todos sus bienes y todo lo que tenía de este mundo. 무엇이 우리를 하나로 만드냐 이거예요. ¿Qué nos forma uno? 성격도 다르고 Tenemos diferentes características 배운 것도 자라온 것도 다릅니다. y hemos tenido diferentes estudios y diferentes educaciones. 근데 십자가 때문에 서로가 하나가 되는 거예요. Pero por medio de la cruz nos formamos uno. 그리고 십자가가 우리를 행복하게 만듭니다. Y la cruz nos hace feliz. 여러분 행복하세요? ¿Están felices? 십자가를 짊어지고 따라갈 때 행복한 거예요. Nosotros sentimos la felicidad cuando caminamos con la cruz, 십자가가 cargando la 없는 cruz. 행복은 거짓된 행복이에요. Una felicidad sin la cruz es una felicidad falsa. 십자가가 없는 거는 이기주의입니다. Una felicidad sin la cruz es egoísmo.
그리고 지극히 육신적인 거예요. y es carnal. 행복이 아니라 불행입니다. Eso no es felicidad, sino es una maldición. 우리는 하나님이 행복한 삶을 허락해 주신 거예요. Dios nos permitió una vida feliz. 십자가입니다. Eso es la cruz. 십자가만이 지금의 어려운 상황을 이겨낼 수 있는 거예요. Solamente la cruz nos da la fuerza para vencer a todas estas situaciones. 세상은 점점 어려움이 찾아온다고 기록돼 있어요. En la Biblia está escrita que el mundo cada vez se llena de dificultades. 어떻게 그걸 이겨나갈 수 있냐 이거예요. ¿Cómo podríamos vencer a esas dificultades? 우리 십자가를 붙들어야 돼요. Nosotros tenemos que agarrar la cruz. 세상도 어려움에 처해 있습니다. El mundo cada vez se llena de dificultades. 그들은 정신 없습니다. 혼돈돼 있습니다. Ellos tienen un desastre. 당황합니다. Cada vez se desaniman. 그러나 우리는 Pero nosotros 그걸 이겨낼 수 있는 힘을 주셨어요. nos dio la fuerza para vencer. 거기에 주저앉는 사람이 아니에요. Nosotros no somos quienes caemos en las dificultades del mundo. 십자가를 바라보며 영원한 삶을 향해 한 걸음 한 걸음 나아가는 거예요. Mirando la cruz, cada vez nos avanzamos paso a paso hacia adelante. 우리는 이 땅에서 십자가가 없으면 아무것도 할 수 없습니다. Viviendo en esta tierra, si no tenemos la cruz, no podemos hacer nada. 하나하나 살펴보려고 합니다. Vamos a mirar cada uno de ellos. 여러분 십자가 통해서 우리 죄가 영원히 용서된 게 이거보다 더 큰 축복이 있어요? ¿Hay algo más grande que la verdad que nos perdonó todos nuestros pecados por medio de la cruz? 다 잃어버렸어도 나는 구원의 십자가를 발견했다면 성공한 사람이에요. Aunque perdimos todo, si encontramos la cruz y si encontramos la verdad en que nos fuimos salvos, es una persona que tuvo un gran logro. 수많은 사람들이 종교 생활을 하고 있습니다. Muchos están viviendo en sus religiones. 그들의 열심을 따라갈 수 없어요. No podríamos seguir a los ánimos que tienen esos religiosos. 그들은 천국 가기 위한 열심이에요. Pero ellos tienen un ánimo para ir al cielo. 그러나 그들의 운명은 영원한 지옥입니다. Aún así sus destinos están en el eterno infierno. 그럼 우리는 천국 가기 위해서 노력하는 사람이 아닙니다. Nosotros no somos quienes nos esforzamos para ir al cielo. 예수님의 피가 우리의 죄를 영원히 용서해서 우리는 값없이 천국에 가긴 거예요. Porque la sangre de Jesús nos perdonó eternamente. Así que al entrar al cielo vamos sin pagar algo. 하나님이 공의와 사랑을 십자가를 통해서 완성하셨어요. Dios completó su justicia y su amor por medio de la cruz. 왜 나무에 달리셨을까요? ¿Por qué Jesús habrá sido crucificado en una cruz de madera? 인간의 저주를 받으신 거예요. Recibió la maldición de los hombres. 창조주 하나님이 우리를 구원하기 위해서 인간의 가장 큰 저주를 받으신 거예요. Dios, el Creador, para salvarnos, recibió la maldición más grande de esta tierra. 로마 시대에 나무에 달린 사람은 죄수나 종이나 정말 모욕과 치욕을 받는 사람들이 그 형벌을 받는 겁니다. En los tiempos de Roma, quienes fueron crucificados en la cruz de madera eran prisioneros, eran esclavos o eran personas para darle vergüenza y detestación. 로마 사람들이 나무 십자가에 달지 않습니다. Los romanos no crucificaban a los romanos. 그런 저주를 예수님이 받으신 거예요. Jesús recibió esa maldición. 우리의 죄가 그렇게 저주스러운 겁니다. Esa maldición es tan grande. 그거를 주님이 담당하신 거예요. Y el Señor cargó esa maldición. Deuteronomio, vamos a buscar 21. Capítulo 21, versículo 22, 23. 읽어주세요. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hiciereis morir y lo colgaréis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. 나무에 달린 자는 하나님께 저주를 받았다.
quienes fueron colgados en la madera, en un madero, eran maldecidos por Dios. 그런 저주를 예수님이 받으신 거예요. Y Jesús recibió esa maldición. 예수님은 죄가 없으신 분이십니다. Jesús es quien no tiene pecado, 예수님은 하나님 자신이었어요. porque Jesús es Dios mismo. 그런 거룩한 하나님이 그 보좌를 버리시고 구더기 같은 우리를 구원하기 위해서 내려오신 거예요. Dios Santo, Todopoderoso, dejó sus tronos de la gloria y bajó hasta esta tierra, bajó por nosotros que somos como gusanos. 저주를 받아야 될 우리 인생을 위해서 대신 받아주시는 거예요. Para nuestras vidas que iban a ser maldecidas, Dios vino a esta tierra. 주님은 만왕의 왕이십니다. El Señor es el Rey de todos los reyes. 모든 것을 창조하신 창조주셔요. Es el Creador que creó todo. 그분이 그 인간의 저주를 받으신 거예요. Él recibió esa maldición. 그 십자가의 저주를 받지 않으면 아무도 구원받을 수 없습니다. Sin recibir esa maldición, nadie podría haber sido salvo. 많은 치욕과 무시와 혐오를 당하셨죠. Recibió muchas vergüenzas y muchas maldiciones y muchas desgracias. 이스라엘 백성의 광야에서 그들이 원망할 때 하나님께서 불뱀을 보내서 그들을 물으셔서 죽게 했습니다. Cuando los israelitas estuvieron maldiciendo y estaban quejando a Dios durante el desierto, Dios envió una serpiente roja y los hizo morder a todos los israelitas. 그들을 구원하기 위해서 노뱀을 만들고 높이 쳐 들었습니다. Para salvarlos, hizo hacer una serpiente de bronce y lo colgó en un madero. 우리 인간의 저주를 그리고 죄에 대해서 예수님이 대신 받기 위해서 높이 십자가에 달리신 거예요. De la misma forma, para perdonar a todos nuestros pecados y para salvarnos de nuestras maldiciones, Jesús fue colgado en un madero. 그리고 그 구원한 일을 완성하셨습니다. Ya cumplió. Perdón de pecado. todo. 세상에 내려진 모든 저주를 다 떠안으셨죠. Y recibió todas las maldiciones del mundo. Gálatas, vamos a buscar Gálatas, capítulo 3. Versículo 13, 14. Cristo nos redimió de De la la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. 예수님이 저주를 받으셨어요. Jesús recibió esa maldición 그리고 구원한 일을 완성했죠. y completó la salvación. 그리고 우리에게 영원한 생명과 영원한 영광을 주신 거예요. Así nos dio la eterna vida y la eterna gloria. 그 자리는 영원한 하나님의 보좌입니다. Esa posición es el trono de gloria. 누가 나를 위해서 그런 저주를 받아주겠어요? Es un trono eterno. ¿Quién podría recibir esa maldición por mí? 누가 나를 위해서 그런 비참한 형벌을 받아야 되겠어요? ¿Quién podría recibir ese juicio tan miserable? 우리는 그 생명을 받은 사람들이에요. Nosotros somos quienes recibimos esa gloria. 잊을 수 없어요. No podemos olvidar. 그보다 더 중요한 게 있어요. ¿Hay algo más importante que eso? 나를 위해서 죽어주신 사람이 있는데 내가 받아야 될 저주를 대신 받았다는 거예요. Hay alguien que murió por mí, recibió todas las maldiciones que tenía que haber recibido yo. 그보다 더 중요한 건 없어요. No hay algo más importante que esa verdad. 여러분 그거 잊으시면 안 돼요. No tenemos que olvidar eso, 그건 가장 큰 죄입니다. porque eso es el pecado más grande. 이 세상에서 가장 큰 죄가 뭘까요? ¿Qué será el pecado más grande de este mundo? 살인죄보다 더 큰 죄가 있어요. ¿Hay algún pecado más grande que el pecado del homicidio? 은혜를 생각지 않는 게 더 큰 죄예요. Es el pecado de no pensar en la gracia. 우리가 주님의 은혜를 잊고 사는 건요, 이 땅에서 가장 큰 죄예요. Si vivimos olvidando en la gracia del Señor, esa maldición es tan grande. 왜? ¿Por qué? 수많은 사람들이 그 구원을 얻기 위해서
자기 인생을, 자기의 물질을, 자기의 모든 것을 걸고 사는데 그 구원에 도달하지 못합니다. Muchas personas del mundo viven entregando toda su vida y viven entregando todo lo que tiene y toda su vida para recibir la salvación, pero aún así no lo tienen. 근데 우리는 Nosotros, 이제 천국에 갈 수 있도록 그 길을 열어주셨다는 거예요. para que podamos ir al cielo, nos abrió esa puerta, ese camino del cielo. 그걸 우리가 알고 믿었어요. Creímos, conocimos en esa verdad y lo creímos. 알고 믿었다는 것은 그걸 받아들였다는 거예요. Conociendo, lo creímos. Eso significa aceptar. 내가 받아야 될 저주를 예수님이 받았다는 거예요. Jesús recibió toda la maldición que tenía que haber recibido yo. 그걸 잊을 수 없는 거예요. No lo podemos olvidar. 작은 것에 아주 큰 은혜를 잊어버릴 수 있어요? ¿Podríamos olvidar esa gracia tan grande por las cosas pequeñas? 그럴 수 없죠. No lo podemos hacer. 우리는 그래서 예수님이 십자가의 저주를 달려주신 것을 그리고 우리의 죄를 영원히 용서해 준 것을 잊어서는 안 돼요. Por eso no tenemos que olvidarnos de lo que hizo Jesús por nosotros. 여러분 살인죄보다 더 큰 죄가 뭘까요? ¿Qué será el pecado más grande que el pecado del homicidio? 부모 공경하지 않는 죄예요. Es el pecado de no honrar a sus padres. 여러분 살인죄보다 더 큰 죄가 부모 공경하지 않는 죄. 이해돼요? ¿Pueden entender esto? No honrar a sus padres es el pecado más grande que el homicidio. 세상에 봤을 때는 살인죄가 더 크겠죠. Para el mundo, el homicidio sería el pecado más grande. 근데 하나님 봤을 때는 Pero frente a Dios, 살인죄보다 부모 공경하지 않는 게 더 큰 죄예요. más que el pecado del homicidio, si no honran a sus padres, eso es el pecado más grande en frente a Dios. 왜 그럴까요? ¿Por qué? 부모가 나를 낳아주고 나를 길러주고 여지껏 나에게 희생을 했던 거예요. Mis padres me hizo nacer y me crió hasta este día. 근데 Y 그 me dio 은혜를 todo. 잊어버려. Pero si olvidamos de esa gracia, 그 용서받을 수 없는 거예요. ese pecado no se puede ser perdonado. 우리가 하나님이 나를 창조하시고 Si Dios me creó, 하나님이 나를 위해서 저주를 받으시고 si Dios recibió todas mis maldiciones 그리고 천국까지 가게끔 해놨는데 y lo hizo para que todos vayamos al cielo, 그 은혜를 잊고 살아요? si vivimos olvidando de su gracia, 가장 큰 죄입니다. eso es el pecado más grande del mundo. 근데 저는 부모에게 아주 함부로 하는 사람 몇 사람을 봤어요. Pero yo he visto a algunos que maltrataban a sus padres. 얼마 전에 수련하기 전에 한 가정을 초대하려고 그러는데 딸하고 엄청 엄마하고 싸웠어. Porque unos días antes del retiro quería invitar a una familia para que vengan hacia el retiro. Pero justo ese día su hija peleó con sus padres. 경찰이 오고 난리가 났어요. Peleó tanto que hasta vinieron las policías y lo detuvieron. 마귀가 구원받으려니까요. 아주 그냥 불을 지른 거예요. Entonces, como estaban por ser salvos, Satanás dio un incendio. 한 번만 더 들으면 구원받을 수 있는데 Solamente si escuchaban una vez más, podían haber recibido salvación. 마귀가 불을 질러버렸어요. Satanás dejó un incendio 멀리 가버렸어요. y se fueron a lo lejos. 아직까지 문을 닫고 있대요. Hasta ahora dejan cerrados sus tiendas. 또 집회를 하면서 한 분이 그런 얘기를 해요. 자기 동생이 엄마를 쫓아내고 고소를 하고 집을 차지하기 위해서 아주 부모에게 못할 짓을 한 거예요. Y escuchando el seminario, también durante el seminario también escucho muchas noticias de que un hijo sacaba a su mamá de su casa y lo denunciaba para tomarse la casa de su madre y hacía todas las cosas que no se podrían hacer a su madre. 여러분 어떠세요? ¿Cómo les parece? 그렇게 부모에게 했다면 하나님 앞에 큰 죄 되지 않겠어요? Si hacen esas cosas hacia sus padres, ¿no sería un pecado tan grande enfrente a Dios?
큰 죄죠. Es un pecado tan muy grande. 근데 자기 동생은 또 교회의 리더래 리더. Pero su hermano dice que es un líder de otra iglesia. 멘티라 오너 멘티라. 시 멘티라. 그 안에 주님의 사랑이 없어요. En él no tiene el amor de Cristo. 예? 세상 어떤 것보다도 Más que cualquier otra cosa del mundo, 부모에 대한 은혜를 잊으면 안 되는 거예요. no tenemos que olvidar la gracia de nuestros padres. 저주예요, 저주. Es una maldición. 이 땅에서도 마찬가지입니다. En este mundo también. 예? 뭐 성격이 안 맞고 부모하고 좀 티격태격 할 수는 있어요. Podría ser que estemos como hablando fuerte o como haciendo unas peleas pequeñas por la diferencia de las características o por algún motivo. 그러나 부모를 공경하는 마음을 버리면 안 되는 거예요. Pero aún así, no tenemos que olvidarnos de 조주입니다, honrar a nuestros padres. Eso es una 복을 maldición. 받을 수 없어요. No podemos ser benditos. 부모는 꼭 나를 낳아주신 부모만 부모가 아니에요. Nuestros padres no solamente no solamente hay padres que nos hicieron nacer. 누가 나를 길러줬다 그럼 부모인 거예요. Si alguien, aunque no fuera mi padre verdadero, aún así, si me crió, eso también es padre. suegra, suegro, también los padres o no. No, suegra como así, como amiga, peor. igual. 그런 은혜를 생각하고 사는 거예요, 우리는. Tenemos que vivir pensando en la gracia. 왜? 그 은혜를 쉽게 버리는 사람은 그 마음에 하나님의 사랑이 어째 있냐 이거예요. Porque quienes viven fácilmente olvidando de esa gracia, ¿cómo podrían vivir? 우리는 주님의 사랑을 잊으면 안 되는 거예요. No tenemos que olvidar sobre el amor de Cristo. 큰 죄입니다. Eso es un pecado tan grande. 내가 달려야 될 저주를 주님이 달려주시는데 그거 잊을 수 있어요? Porque Jesús recibió todas las maldiciones que tenía que haber recibido yo, pero ¿podríamos olvidar de esa verdad? maldice, se olvida, Señor, maldice. Tiene que guardar, tiene que cumplir. 자기 편한 대로 살고 그렇게 살 수 있어요? ¿Podríamos vivir como queremos, como 안 돼요. deseamos? No, no podemos. 시간이 가면 갈수록 그 은혜를 더 마음에 담고 살아야 되는 거예요. Cada vez que vaya pasando el tiempo, tenemos que vivir guardando más. 어려워도 잊으면 안 돼요. Aunque tengamos dificultades, no tenemos que olvidar sobre su gracia. 하나님이 나를 위해서 이렇게 희생하고 죽었는 거 그거 잊을 수 없잖아요. No podemos olvidar de todo lo que nos hizo el Señor. 나무 십자가를 잊을 수 없어요. No podemos olvidar sobre la cruz. 그 십자가는 죽음의 권세를 이기게 하는 거예요. Esa cruz nos hizo vencer, nos hace vencer sobre el poder de la muerte. 수많은 사람은 죽음이 오면 당황합니다. Muchos se asustan y temen cuando llega su muerte. 그러나 우리 그리스도인은 당황하지 않아요. Pero nosotros no nos asustamos. 왜? ¿Por qué? 죽음 이후에 영원한 곳으로 가는데. Porque después de la muerte vamos hacia el lugar eterno. 물론 이제 주변 사람들 서로 사랑을 나누고 하는 그런 사람들 때문에 마음은 아프겠죠. Claramente nos heriría mucho a los corazones. 그러나 죽음을 이기는 권세를 하나님 주셨어요. Pero aún así Dios nos dio la potestad de vencer la muerte. 얼마 전에 저도 이런 얘기를 들었어요. También escuché una noticia hace unos días. 전에 선교사로 갔던 부인이 건강이 안 좋아서 한국으로 들어갔어요. Un misionero que fue hacia otro país para predicar el evangelio volvió hacia Corea porque su esposa estaba muy mal de salud 그래서 잘 사는 줄 알았는데 y pensaba que se había recuperado su salud y que estuvo viviendo bien. 암이 생겨가지고 암이 퍼져가지고 한 달밖에 못 산대. Pero su esposa tenía un cáncer y ese cáncer se había expandido hacia todo su cuerpo que solamente podía vivir un mes. un mes. 그럼 이제 한 달 뭐 할 거예요, 한 달? Durante ese mes, ¿qué haría? 그럼 한 달 동안 뭐 할까요? Si tuvieran un mes de vida, ¿qué es lo que haría?
여러분 만약에 나에게 한 달이라는 시간이 주어졌다 뭐 하겠어요? Si nos permitiera un mes de vida, ¿qué harían? 가보고 싶은데 갈까요? ¿Irían hacia los lugares donde deseaban irse? 하고 싶은 거 할까요? ¿Harían lo que querían hacer? 한 달 남았어. Solamente queda un mes. 그분은 한 달이 하루하루가 귀하지 않겠어요? Para esa hermana, ¿no le quedaría tan precioso cada día? 그 하루하루를 어떻게 보내가지고 영원한 내가 가야 될 걸 준비하지 않겠냐 이거예요. ¿No se prepararía para el mundo eterno? 아마 하루하루 교제가 있고 말씀이 있는 곳이라면 아마 찾아갈 거예요. Cada día y día, en los lugares donde haya palabra, iría hacia ese lugar. Y en los lugares donde haya para servir, iría hacia el servicio. 전에 한 부부도 사형 선고를 받았는데 그분들이 이제 3개월밖에 못 산다고 그랬어요. Y antes, una pareja también habían recibido 3 meses de vida. 그러니까 3개월이라는 시간을 하루하루 교제마다 다 다니는 거예요. 다 다니는 거예요. Entonces, durante esos 3 meses, iba a todas las reuniones, durante cada día y día. 네? 병원에서는 3개월밖에 못 산다고 그랬는데 En el hospital dijeron que solamente podían vivir 3 meses. 그 교제 쫓아다니고 하나님 만날 준비한다고 그렇게 시간을 보내니까 1년이라는 시간이 쑥 지나간 거예요. Pero viviendo para el Señor, y yendo a la iglesia, y yendo a las comuniones todos los días, y sirviendo a Dios todos los días, pasaron los 3 meses y llegaron hasta 1 año. 하나님이 그 3개월 동안 열심히 사니까 막 마음이 기쁘잖아요. Entonces, como vivían durante 3 meses con toda la fuerza para el Señor, Dios se alegraba. 1년을 더 연장시켜 준 거예요. Dios le permitió 1 año más de vida. 물론 그 형제님은 주님께로 갔어요. Claramente, ese hermano ahora se fue hacia el Señor. 네. 그 아내도 근무기력증이었어요. 근무기력증. Y su hermana y su esposa también estaba muy triste. 네. 그래갖고 눈이 막 이렇게 쳐져요, 막 이렇게. Estaba muy triste que también su ojo quedó bajando hacia arriba. 그런데 그 형제 때문에 계속 교회 다니는데 그 난치병인데 하나님이 그 자매는 고쳐줬어요. Y la esposa de ese hermano también tenía una enfermedad que no se podía sanarse, pero siguiendo a su hermano siguiendo a su esposo durante 3 meses, hacia todos los lugares, hacia todas las comuniones y hacia todos los servicios, se sanó su enfermedad. 자매는 하나님이 고쳐주고 형제는 데려갔어요. Entonces Dios sanó a la enfermedad de su esposa y al esposo lo llevó. 죽음 앞에서 담대한 거예요. De esa forma, de la misma forma, eran valientes frente a su muerte. Primera de Corintios 15, 55. Leamos juntos. ¿Dónde está, oh muerte, Tu aguijón. aguijón? ¿Dónde se sepulcro tu victoria? ¿Dónde está, oh muerte? ¿Dónde está? ¿Dónde, oh sepulcro tu victoria? 여러분 하나님이 생명을 더 연장시켜 주던 데려가던 우리는 그 죽음을 두려워하지 않는 거예요. Aunque Dios nos dé más tiempo para vivir o aunque Dios nos lleve en este mismo día, aún así somos valientes frente a la muerte. 저도 생각해 봤어요. Yo también estuve pensando, 하나님 나에게 몇 개월 주시면 어떡할까? si Dios me permitiera unos meses de vida, ¿cómo haría? 짧은 시간 주셨어요. Me permitió 어떻게 tiempos 할까요? tan cortos. ¿Qué es lo que haría? 천국 갈 주님 만날 준비하려면 더 하루하루 열심히 살지 않겠어요? Para vivir para el Señor, cada día no me esforzaría más. 하나님 만나는 것보다 더 영광스러운 건 없습니다. No hay algo más glorioso que vivir con el Señor. Salmo 63.
Versículo 3. Leamos juntos. Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. 생명보다 죽음보다 주님은 더 존귀한 분입니다. Más que la vida y más que todas las cosas, Dios es más precioso. 세상도 그래요. El mundo también. 죽음 앞에 있는 사람이 이제 죽음을 정리하기 위해서 자기가 가지고 있는 모든 재산을 이제 남을 위해서 한번 써보자. Cuando las personas, cuando están cerca de su muerte, piensan en que va y usan toda su heredad para ayudar a otros. 그 남을 도와주고 가난한 사람이나 어려운 사람이 기쁨을 찾고 행복해하니까 전에는 아주 궁색하게 자기만을 위해서 살았거든요. Y ayudando a otros solamente antes de tener esa pena de muerte vivía solamente por sí mismo. 이제 죽음 앞에 오니까 이제 다 모든 게 자기가 붙잡은 게 다 헛되는 거예요. Y estando frente a su muerte, todo lo que había agarrado era en vano. 그래서 남을 돕기 시작을 했대요. Y por eso comenzó a ayudar a otros. 남을 도우니까 기쁘잖아요. Ayudando a otros tenía un gozo. 마음이 기쁘니까 어때요? Y como tenía un gozo, ¿qué se hacía? 3개월 살 인생이 1년을 넘기는 거예요. Esa vida de 3 meses se alargaba a un año. 세상도 그래요. El mundo también. 우리는 Nosotros 전도하고 predicamos, 함께 말씀 배우고 aprendemos juntos la 주님의 일을 palabra. 하면 하나님이 우리에게 기쁨 주지 않겠냐 이거예요. Cada vez estando con el Señor, Dios no nos daría un gozo. 우리도 하나님 앞에 서야 됩니다. Nosotros también tenemos que pararnos enfrente al Señor. 죽음 앞에 이 남겨진 말들이 있어요. Porque hay palabras que dejaron antes de la muerte. MF 리치라는 사람은 Un hombre llamado M.F. Rich 영원한 지옥의 영원한 두려움과 고통 속에 살기보다는 오히려 100만 년 동안 뜨거운 난로 위에 몸을 지지는 게 낫다. más que vivir en el eterno infierno y teniendo un eterno temor y eterno sufrimiento, prefiero vivir millones de años sentados en fuego. 나는 돈을 위해서 부도덕한 일을 해서 집을 늘리고 재산을 늘렸다. Para las cosas, para el dinero, he escogido cosas inmorales y he vivido para las cosas vanas. 그러나 그 재산이 그 집이 나를 소망 없는 영원한 지옥으로 밀고 들어간다. Pero esa casa, ese dinero, ahora me está llevando hacia el eterno infierno y hacia el eterno lugar sin esperanza. 토마스 스트코 경은 이렇게 얘기했습니다. Y un hombre llamado Thomas Scott dijo así: 나는 하나님에 대해서 아무런 관심도 가지지 않았다. no estaba interesado en Dios. 지옥에 대해서도 생각지 않았다. Nunca pensé sobre el infierno. 그러나 이제 죽음 앞에서 이제 죽음을 건너가야 되는 거예요. Pero ahora, frente a la muerte, tengo que pasar la muerte. 나의 운명이 너무 비참하다. Mi destino es tan miserable. 전능자, 창조주 심판에 들어가는 것이 얼마나 두려운 일인가. ¿Qué tan miedo? Tengo tanto miedo de ir al frente al juicio del Creador Todopoderoso. 영원한 심판하러 들어가는구나. Ahora entro hacia el eterno infierno. 볼테르도 그랬습니다. 무신론자. Voltaire era un ateo francés. 임종을 앞두고 의사에게 이렇게 얘기합니다. Y antes de terminar su vida, dijo así hacia su doctor: 나는 하나님과 사람에게 버림을 받았다. Ahora fui echado frente a Dios y frente al hombre. 당신이 나에게 6개월만 생명을 연장시켜 준다면 Solamente si me dieras 6 meses de vida, 내가 가지고 있는 모든 것의 절반을 주겠소. te daré la mitad de todo lo que vale, todo lo que tengo. 난 그 두려운 지옥으로 가게 돼요. Ahora yo voy hacia el infierno. 오 그리스도요. Oh Cristo. 근데 이 볼테르 집에서 성경이 인쇄가 되고 성경이 판매가 되고 있어요.
Pero ahora en la casa de Voltaire está imprimiendo la Biblia y está vendiendo la Biblia. 그렇습니다. Es así. 예? 우리는 죽음 앞에 있어도 그리스도인들은 그 죽음을 두려워하지 않아요. Y nosotros, aunque estemos frente a la muerte, los cristianos no temen a su muerte. 예? 죽음 앞에서도 막 전도하려고 애쓰는 분들이 있어요. Porque hay hermanos que se esfuerzan tanto para predicar aunque están frente a su muerte. 한 제가 아는 집사님은 암제 말기였어요. 말기. Un diácono que conocía tenía cáncer. 예? 그 항암 치료하려면 고통입니다. 고통. Para tomar tratamientos a su cáncer, para tener tratamientos del cáncer, hay muchos sufrimientos. 예? 그러면 그 고통이 다 끝나면 이제 약이 이제 고통 끝나면 잠시 고통을 멈추게 되면 그때 틈 나는 대로 옆에 있는 침상에 전도하고 있는 거예요. Y haciendo esos tratamientos, una vez que termine su tratamiento, hay unos momentos donde por un rato separa los dolores, separan los sufrimientos. 그게 그리스도인이에요. Pero en ese rato predicaba a todos los pacientes que estaban a su alrededor. 내 안에 주님이 계시는데 Eso es un cristiano, porque el Señor está dentro de mí. 주님이 나를 통해서 나타나길 원하시는데 Ahora el Señor quiere aparecerse por mí. 고통이 있다고 말을 닫을 거예요? 입을 Aunque 닫을 거예요? tengan sufrimientos, ¿van a cerrarse sus bocas? 그 죽음 앞에서도 틈나면 전도하는 거예요. 틈나면. Aunque estaba frente a su muerte, cada vez que tenía la oportunidad predicaba. 왜? ¿Por qué? 죽음 이후에 영원한 세계가 있는데. Porque después de la muerte hay un mundo eterno. 그래서 우리는 주님 오실 때까지 어떻게 하면 전도하고 어떻게 하면 마음을 모으고 어떻게 하면 하나님 일을 할까 이렇게 sa는 사람들이에요. Por eso nosotros, hasta que llegue el Señor, tenemos que vivir pensando, ¿cómo viviré más para el Señor? ¿Cómo viviré predicando a mi alrededor? 로마노 5초. Romanos capítulo 8, versículo 28. Leamos juntos. Y Y sabemos sabemos que a que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. 죽음은 누구나 두려워하는 겁니다. Todos temen la muerte. 그러나 그리스도인에게는 Pero para los cristianos, 죽음에 대해서 호통할 수 있어요. nosotros podemos gritar aunque nos llegue la muerte. 죽음에 대해서 담대할 수 있어요. Podemos ser valientes en frente a la muerte. 무엇이 우리에게 두려움이냐 이거요. ¿Qué es lo que nos hacen temer? 세상 사는 게 두렵습니까? ¿Acaso tememos vivir en este mundo? 경제가 무너져서 걱정합니까? ¿Estamos preocupados porque se cayó la economía? 지금 전쟁 속에 기근 속에서 고통당하는 사람은 무엇을 생각하고 살까요? Los que están sufriendo en hambre o en pestilencia o en guerra, ¿qué es lo que anhelarían? 텐트에 살면서 Viviendo en una tienda, 물이 있으면 족하고 si tienen agua para tomar, se sacían. 양식이 있으면 족하는 Si 거예요. tienen comida para comer, se sacían. 여러분 우리 무엇을 위해서 삽니까? ¿Para qué vivimos? 십자가가 나의 죄를 영원히 용서해 주셨고 La cruz me perdonó eternamente. 죽음에 대해서 담대함을 주셨는데 Nos dio un corazón valiente enfrente a la muerte. 무엇이 두렵냐 이거예요. ¿Qué es lo que tememos? 두려울 게 없어요. No hay nada para temer. 우리 십자가를 붙잡아야 됩니다. Tenemos que agarrar la cruz. 십자가는 La cruz 우리의 죄를 영원히 용서할 뿐 아니라 no solamente nos perdona eternamente, 현재의 삶 속에서도 sino en vida de presente. 죄의 유혹과 Aunque tengamos tentaciones del mundo, 잘못된 삶을 하나님 우리에게 교정해 주세요. Dios nos cambia todas nuestras vidas. 우리를 천국 보내는 것뿐만 아니라 이 땅에서도 우리를 깨끗하고 거룩하게 만들어 가십니다. No solamente nos salva del hoyo de la destrucción, sino
nos hace vivir para el Señor en este mundo. 이기게 해주셔요. Nos da una victoria. 네, 혼자는 이길 수 없어요. No podemos vencer 자기 혼자 estándonos 어떻게 solos. 신앙생활 할 수 있어요? ¿Cómo podríamos vivir la vida cristiana? 자기 혼자 성경 열심히 읽었어요. ¿Cómo podría, si leyó la Biblia, 자기 혼자 열심히 집안에서 기도합니다. si ora fuertemente solo en su casa, 예? 신앙생활 승리하는 삶을 살 수 있어요? pero estando solo, podría tener una victoria en su vida cristiana? impossible. 우린 연약해요. Nosotros somos muy débiles, 그러나 함께하면 pero si estamos juntos, 강합니다. somos fuertes. 마귀가 그걸 알아요. Satanás lo conoce. 그래서 함께하는 걸 싫어하는 거예요, 마귀는. Por eso, Satanás no desea que estemos juntos. 마음을 같이 하고 Tenemos que unir el corazón. 같이 하면 모든 걸 이길 수 있는데 Y si unimos, podemos hacer juntos. 마귀는 그걸 떼내는 거예요. Pero Satanás cada vez nos aleja de esa unión 주저앉히는 거예요. y nos hace caer. 우린 거기서 나와야 돼요. Tenemos que salir de ahí. 가장 큰 적이 뭘까요? ¿Qué será el enemigo más grande? 너 아프니까 Ah, como estás enfermo, 너 피곤하잖아. estás cansado. 야, 너 아이들 어떻게 할 거야? ¿Cómo vas a hacer con tus hijos? 아, 너 돌봐야 돼. Tienes que cuidar a tus hijos. 예, 마귀가 아주 속삭입니다. Cada vez Satanás nos habla, nos tienta, nos tenta. 이겨내야 돼요. Tenemos que vencer. 예, 그래, Sí, 마귀야. Satanás. 나는 아프다. Estoy enfermo. 여기서 아프나 교회에서 아프나 똑같다, 마귀야. Pero aunque esté enfermo en mi casa o aunque esté enfermo en la iglesia, es lo mismo. 이겨내야 되는 거예요. Tenemos que vencer. 주님은 이기셨고, Señor lo venció 그걸 위해서 기도하셨고, y oró 많은 사람들이 이겨냈어요. y muchos vencieron. 어차피 침대에서 아프나, 교회 나와서 움직이나 아픈 건 똑같은 거예요. Aunque esté enfermo en mi cama o aunque esté enfermo moviendo en la iglesia, 내 마음이 sirviendo en la iglesia, es lo 싸우는 mismo. 거예요. 야, 너 나가야 돼. Mi corazón cada vez pelea ¿Eh? diciendo, tienes que vencer. 육체는 Pero el cuerpo 너 있어. cada vez me dice, 이렇게 tienes que quedarte en tu casa. 이건 내 육체를 깨야 되는 거예요. Cada vez que tenemos una pelea en nuestros corazones, tenemos que vencer. 한 형제가 아주 심한 몸살에 걸렸어요. Un hermano está enfermo, está con fiebre. 그래, 나 지금 나가면 직장생활 더 못해. 쉬어야 돼. Pero si ese hermano piensa, pero si salgo ahora me voy a enfermar aún más y no voy a poder trabajar en los días lunes, martes. 근데 Pero 주님은 el Señor 레반다. 바이르. 그래서 그걸 믿고 나오려고 하니까 아내가 marido, tiene que descansar. y creyendo en esa palabra, cuando trató de salir a la iglesia, su esposa decía, no, tienes que descansar en tu casa. 근데 그걸 이겨냈어요. Pero venció a esas tentaciones 그 교회 나왔어요. y salió a la iglesia. 언제 그랬는지 싹 사라진 거예요. Pero se desapareció su fiebre. 이겼어요. Lo venció. 여러분 어느 걸 원하세요? ¿Qué es lo que desean? 침대에서 있으면서 계속 긴 시간을 보내는 게 낫까요? 아니면 꼬르따 하고 주님 의지하고 나와서 말씀 안에서 있는 게 나을까요? ¿Cuál será mejor? ¿Quedarse en sus camas echados por fiebre o salirse a la iglesia y tener una vida victoriosa? 근데 여기는 계속 그게 가는 거예요, 그냥. Pero otros se quedan siempre 왜? en su casa. ¿Por qué? 마귀한테 지는 거예요, 계속. Porque cada día va perdiendo contra Satanás. 이겨내야 돼요, 우리는. Tenemos que vencer. 그럼 주님이 힘을 줘요. Entonces Dios nos da fuerza. 여호와를 앙망하는 자는 새 힘을 준다고 약속했어요. Todos los que anhelan al Señor, Dios dijo que va a dar nuevas fuerzas. 아니 어차피 아픈 거 집에서 아프나 교회에서 아프나 똑같아요. Aunque estemos enfermos en casa o en iglesia, es lo mismo. 차이가 뭘까요? ¿Qué será la diferencia? 여기는 회복이 빨라요. Cuando venimos a la iglesia, nos recuperamos rápido. 왜? ¿Por qué? 삶의 중심과 목적이 있는 거예요. Porque tenemos un propósito de la vida. Y 여기는 porque 삶의 tenemos. 중심과 목적을 잃어버린 거예요. Pero si nos quedamos en la casa,
nos perdemos el propósito. 소망이 없으면 삶의 목적과 방향이 없으면 육체는 넘어지는 거예요. Si no tenemos una esperanza, si no tenemos un propósito de la vida, nos caemos fácilmente. 유대인들이 수용소에서요. 나는 살 수 있어. 나는 나갈 거야. 이렇게 소망을 갖고 사는 사람 유대인들은 다 살아났어요. Durante los judíos, durante la Segunda Guerra, los judíos que estuvieron en el campamento, todos los judíos que vivieron con una esperanza diciendo, yo voy a vivir, yo voy a sobrevivir del campamento. Entonces todos los judíos que tuvieron esa esperanza sobrevivieron. 그러나 현실을 받아들이고 그것을 마음을 쓰지 않는 유대인들은 그 안에서 다 죽었어요. Pero todos los judíos que recibieron la realidad y recibieron y dejaron su esperanza, murieron. 왜? ¿Por qué? 소망이 죽었기 때문에 그래요. Porque no tenían esperanza. Murió la esperanza. 그럼 삶의 방향과 감각을 잃어버리는 거예요. Así perdía toda su esperanza y todo su camino y propósito de la vida. 유혹을 죄를 이겨낼 힘이 없어요. No tiene la fuerza para vencer a las tentaciones del pecado. 마음이 무너진 사람은 그 병을 이길 수 있는 힘이 없는 거예요. Todos los que tengan corazones caídos no tienen fuerza para vencer a su enfermedad. 내 마음을 세워야 돼요. Tenemos que levantar el corazón. 십자가를 붙들어야 됩니다. Tenemos que agarrar la cruz. 주님은 이기셨고 Dios lo venció. 많은 그리스도인들이 이겼어요. Jesús lo venció y muchos cristianos lo vencieron. 우리도 이겨야 돼요. Nosotros también tenemos que vencer. 잠시 사단의 유혹과 죄로 넘어질 수는 있어도 우리는 일어나야 돼요. Por un rato podríamos caernos por las tentaciones de Satanás, pero aún así rápidamente tenemos que levantar de vuelta. Primero de Juan, vamos a buscar. Capítulo 5. Versículo 4. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 이겨낼 수 있어요. Lo podemos vencer. 그리스도의 피가 우리의 삶을 세우고 이기게 하지 않겠냐 이거예요. La sangre de Cristo no nos levantaría y no nos daría la fuerza para vencer. 아니 직장을 위해서는 아파도 나가요 안 나가요? Porque para su trabajo, aunque están enfermos, salen o no. para trabajo. ¿Sale o no? Ay, no. Ya, dueño, ¿qué dice? Dueño, ¿qué dice? Ya, tu casa nomás. ¿Quién quiere usar? No usa más. Satanás tampoco no usa Satanás. Perezoso no usa Satanás. Hebreos 9, versículo 14. Lea. Dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. 예수의 피가 우리를 주님을 섬기게 합니다. La sangre del Señor nos hace servir. 우리 주님을 섬겨야 돼요. Nosotros tenemos que servir al Señor. 주님이 우리를 위해서 모든 걸 주셨어요. Porque el Señor nos dio todo para salvarnos. 생명뿐만이 아니라 영원한 소망도 주셨습니다. No solamente nos dio la vida, sino nos dio una esperanza eterna. 우리는 호흡하고 있는 동안 그걸 잊어서는 안 돼요. Y mientras que estemos vivos, mientras que estemos respirando en esta tierra, no tenemos que olvidar esa verdad. 연약한 육체를 일으켜 세워야 됩니다. Tenemos que levantar a todos nuestros cuerpos débiles. 마음이 주저앉고 싶을 때 말씀 붙들고 더 나와야 돼요. Cuando estamos por caernos,
Aún más tenemos que agarrar la palabra para obtener la fuerza para levantarnos. 옆에서 응원해야 돼요. Y todos los que están hacia su alrededor tienen que animarlo. 한 사람이 힘들면 누가 도와줘야 돼요. Si uno está débil, ¿quién tiene que ayudar? ¿Quién tiene ayuda? Al lado. ¿Quién está al lado? 예? 성경에 삼겹줄은 끊어지지 않는다고 되어 있어요. En la iglesia dice que si unen tres, no se caen. 주님과 El Señor, 구원받은 형제 자매들과 los hermanos salvos, 함께 juntos. 그러면 이렇게 세울 수 있어요. Así se puede levantar de vuelta. 우리의 게으른 육체를 깨야 되고 Tenemos que romper nuestras características, naturalezas pecaminosas. 잘못된 생각, 세상에 대한 염려 그걸 깨야 돼요. Tenemos que romper las preocupaciones del mundo. 그것은 십자가밖에 없습니다. Y solamente lo podemos por medio de la cruz. 우리 próximamente continuar vamos a estudiar agarrar cruz. ¿Ya? Hasta hoy oremos juntos. 주님 감사합니다. Señor, te damos muchas gracias. 십자가의 능력과 사랑이 우리를 생명해 주고 영원한 소망을 주셨습니다. El amor de la cruz y el poder de la cruz nos dio una vida eterna. 죽음의 권세를 이길 수 있는 힘을 주셨습니다. Nos dio la fuerza para vencer al poder de la muerte. 비록 연약한 육체지만 Aunque tenemos un cuerpo débil, 십자가를 의지하고 또 연약한 무릎을 세우고 일어 세웁니다. confiamos en la cruz y cada vez nos levantamos a nuestras rodillas. 주님이 이루신 일, 많은 선지자들, 많은 믿음의 동역자들이 그 길을 걸어갔습니다. Señor, Señor caminó y sus discípulos caminaron y todos los muchos antepasados de la fe caminaron por ese camino. 마지막 시대를 사는 우리도 Nosotros que vivimos en este último siglo, 그 길을 걸어갑니다. andamos por ese camino. 연약한 저희들을 도와주옵소서. Ayúdenos a todos nosotros que somos débiles. 힘을 주시고 Llénenos con fuerzas. 새 마음을 주시고 Llénenos con nuevos corazones. 주님이신 능력을 더딥혀 주옵소서. Y llénenos con tus fuerzas. 예수님의 이름으로 기도드리옵나이다. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.